परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज दिव्य प्रभातर दिव्य मुहूर्त उपस्थित थिबा समस्त दिव्य अभिप्सु भाई और भौणी माने आम माने दीर्घ दिन धरी स्वतंत्र विषय जहाँ परम प्रभुंकर दिव्य जीवन दि लाइफ डिवाइन ये पुस्तक एमती गोटे दिव्य मुहूर्त पाठ करी आसुचंती। सम्मान्य भवेश भाई आम मानकु सही विषयटी को स्वतंत्र भाव में उपस्थापन करी आम आगे आम मानकर जिज्ञासा को उन्मोचन करी एवं जिज्ञासार अभाव गुड़िक पूरण करुचंती। आम माने वर्तमान the two negations, first negation होची the materialistic denial जड़वादी नीति, second होची the refusal of the ascetic वैरागी नीति। आज आम माने काली जो भाई शुभारंभ करथिले तृतीय परिच्छेद नीति द्विविध बा वैरागी नीति से विषयटी को आज भाई को अनुरोध करुच्ची भाई आम आगे उपस्थापन करी आम मानकु सही नूतन ज्ञान प्रदान करिवा हेबे। भवेश भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद प्रातः अधिवेशन दिव्य जीवन ग्रंथ अध्ययन वर्गर अमृत बेलारे सम्मिलित होइतिबा समस्त भाई भौणी माने समस्त को अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता अनेक अनेक अभिनंदन मध्य कारण प्रभुंकर प्रज्ञा यात्रा रे सामिल होगापी आम आत्मा सम्मत होइछि। ये कार्यक्रम को आहरी सुंदर भाव में उपस्थापित करा जाउछि आमर प्रिय सम्मान प्रशांत भाई द्वारा मेरा अपा गोलाप अपा सपना अपा सृष्टि अपा एवं परे कविता आसवे समस्त को अनेक अनेक श्रद्धा को सम्मान आमे जेतेबेले द रिफ्यूजल ऑफ एस्थेटिक चैप्टर टी पढ़िबा आरंभ कले प्रभु एई प्रबंध को
प्रभु गोटे क्रिप्टिक सेंटेंस रु ए वाक्यटी को आरंभ करुछन्ति एंड स्टिल देयर इज ए बियॉन्ड जे स्टिल तथापि यार परे मध्य आहुरी किछि रहिछि ताले ए पर्यंत कौन वास्तविक उद्घाटित होइछि जड़ जगतर किछि सत्य किछि वास्तवता एवं से जड़ जगतर जो सत्य और वास्तवता गुड़िक आम फिजिकल सेंसेस शारीरिक बा भौतिक इंद्रिय गुड़िक द्वारा धरा पड़ी बा जना पड़ी सेगुड़िक मुख्यतः बहु परीक्षा निरीक्षा भीतर दे जाइछि सेगुड़िको प्रभु तांकर पूरा प्रज्ञा यात्रा रे 5 गॉड हेड्स ऑफ मटेरियलिज्म बोली कहउछन्ति कोटि कहउछन्ति ना द सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन प्रबंध रे कहउछन्ति कौन कौन मेटेरियलिज्म पाइबो 5 गॉड हेड्स मटेरियलिज्म रीजन बुद्धि साइंस विज्ञान प्रोग्रेस प्रगति किसी तो प्रगति है आम डिबिरी जाऊे एलईडी लाइट जालुचे बलद गाड़ी जाऊे कार रे जाऊे प्रोग्रेस तो हो मेटेरियल प्रोग्रेस फ्रीडम किसी भी मुक्तिबोध आसी अल्प बहुत एवं ह्यूमानिटी मनुष्य गोटे एनिमालिटी भितर ये जड़र यात्रा फल विज्ञान यात्रा फल गोटे ह्यूमानिटी आड़ को आसी एवं आजिर विज्ञान साइंस हैज गिवन अस द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस इन द फिजिकल पदार्थ मान मध्य जो प्रक्रिया संगठित होची सेही ज्ञानटी को मध्य विज्ञान हासिल करिछि दिस नॉलेज विल बी यूजफुल टुमारो व्हेन स्पिरिचुअलिटी विल बी द प्रीडोमिनेंट फैक्टर ऑफ लाइफ दिन समय आसीबो जेतेबेले आध्यात्मिकता आम जीवन रो प्रीडोमिनेंट फैक्टर होबो गोटे गुरुत्वपूर्ण विभाव भाव आम जीवन में उपस्थित हम से जड़ मान मध्य संगठित होता प्रक्रियार ज्ञान जहाँ को हम विज्ञान बोली कहूँ से आम काम आस जड़ संपर्क में प्रभु दृष्टि जदि एमती आलोचना चले बोधे आलोचना वर्ष वर्ष चलो किंतु प्रभु कहते जे एंड स्टिल देयर इज ए बियॉन्ड ये वाक्यटी को आम केमती बुझा एमती बुझे कौन तापर अच्छी तथापि आहरी बाकी रही तथापि आग को अच्छी से विज्ञान जगत को देखु जो फिजिकल सेंसेस माने पारले नहीं से माने ताको एक्सटेंड कले से सेंस गुड़ा आपण एक्सटेंडेड सेंसेस कहतु मन करंतु जेतेबेले अणुवीक्षण यंत्र बाहरिला माइक्रोस्कोप्स सेतेबेले से माने जो आखिटा खाली आखिरे जोटा देखा होनी सेटा सब दिसिला आ खाली आखिरे आमे जेतिकी जिनिस देखु माइक्रोस्कोप रे देखिले आउरी बहुत बहुत कथा रहिचंती जोटा आम दिसु नै तले फिजिकल सेंसेस रो परपारी रे बियॉन्ड आहरी बहुत कथा रही एवं जो टेलीस्कोप आसिला दूरवीक्षण यंत्र आम आखि
जदि 500-600 मीटर देखी पारुछि या किसी भी देखी पारुछि सीधा रास्ता रे तो 1 किलोमीटर पर देखी पारे 2 किलोमीटर पर देखी पारे किंतु बियॉन्ड आ देखी परिबन किंतु महाशून्य को देखिबार शक्ति मध्य मनुष्य हासिल कला ताले निज पाखरे जति की फिजिकल सेंसेस थिले ता सहित से आउरी गोटे एक्सटेंशन को संभव कर देला विज्ञान द्वारा देखिला जे आहुरी बियॉन्ड अछि काहे कि ना ये दूरवीक्षण यंत्र जति की दूर पर्यंत देखुची तार आउरी दूर रे सब वस्तु माने रहिଛନ୍ତି कारण एटा गोटे इन्फिनिटी जो ये गोटे अनंत असीम इमेजरेबल अनफादमेबल एटी पहुंची हो नहीं निजर सूक्ष्म इंद्रिय गुड़िकर विकास है सब्चुअल सेंसेस जो आम कहते फैकल्टी डेवलपमेंट सामर्थ्यर विकास ऋषि माने तांकर प्रज्ञा बल रे अनेक कथा जानिया को चेष्टा कले और जानी पारिले मध्य किंतु स्टिल देयर इज ए बियॉन्ड कौन से असरंती सब एवं आज साधारण माइक्रोस्कोप पर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप बाहर सुपर माइक्रोस्कोप बाहर देखा जाउछि जे आहुरी सूक्ष्मतरु सूक्ष्मतम वस्तु गुड़िक बा उपस्थिति गुड़िक अस्तित्व गुड़िक यही जगत रे विद्यमान रहिचंती तर ये जमिति जड़ जगतर अस्तित्व गुड़िक से भली चेतना जगतर मध्य नानादि अस्तित्व रही नानादि स्तर रही सही कथा को प्रभु लक्ष्य करी ए क्रिप्टिक सेंटेंस से कहिले जे एंड स्टिल देयर इज ए बियॉन्ड एटी बियॉन्ड कहिले गोटिए स्थान बा गोटिए लोकर कथा कहा जाऊ नहीं बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड देयर आर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ द बियॉन्ड लेवल्स एंड लेवल्स ऑफ द बियॉन्ड मनीष जेतेबेले लोक सकल सब पहुंचला वर्ल्ड्स जहाँ को कहा जाउछि जगत पर जगत अच्छी तो सेही सब विभिन्न प्रकार लेयर्स स्तर और विभिन्न प्रकार जो लेवल्स सेटा भी सही स्तर बियॉन्ड रे आउरी किछि रहिछि एक कथाटी को किए कहते दुई जन भीतर जो वार्तालाप होता जड़े हेले ऋषि वरुण आउ अन्य जड़े हेले तांको पुत्र भृगु तो से कहते भृगु कहते मोर एमर्जिंग कॉन्शियसनेस रे मोर चेतनार जो अभ्युदय होछि बा प्रगति होछि उदय होछि चेतनार से मु गति करुछि until he reached the ultimate reality which he discovered was bliss he knew bliss for eternal तणु से आनंद निकट रे पहुंची जाइछन्ति तणु गोटे पर गोटे जो स्तर गुडी को हम बहुत समय आलोचना करिछन्ति तणु धीरे धीरे से आलोचना रे कथा आसीबो तणु एंड स्टिल देयर इज अ बियॉन्ड ए कथाटी अल्प बहुत हम बुझिले तापरे फर्स्ट पैराग्राफ रो धाडी टे भई हला हम खाली गत खाली टिके खाली टच करथिले फॉर ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहले हम विश्व चेतना बोली बुझिबा ए विश्व चेतना रो आर पाखरे अहुरी से पाखरे for on the other side of the cosmic consciousness there is a consciousness से मझे छाड़ देछि attainable to us आहुरी चेतनार स्तर रहिछि ए विश्व चेतनार से पाखरे आहुरी किछि चेतना रहिछि आमे सेटा को कहूछु एट मोर ट्रांसीडेंट विश्व चेतना
ताहले आपणक पाखरे जो विश्व चेतनाटी ता होची विश्वगत एवं विश्वगत चेतना रे पहुंची सारिवा परे आमे तो व्यक्तिगत चेतना रे अछंती व्यक्तिगत चेतना रो विश्वगत चेतना केते दूर मु कहि परिबे नै जो माने साधना करूछंती जो मानकर मांकर कृपा हबो जो मानक ऊपरे सेई सबु व्यक्ति माने निजर रूपांतर जदि संभव कले विवर्तन रे अंश ग्रहण कले मांकर कृपा हेला ताले आमे समस्त विश्व चेतना रे पहुंची जाई पारिबा संभावना अछि अनेक लोक पहुंचछंती ए भृगु वरुणक कथा जो कहचे भृगु पहुंचले विश्व चेतना रे पहुंची कि से देखिले स्टिल देयर इज अ बियॉन्ड आउरी ता बाहरे आउटे कोन अछि कोन अछि विश्वतीर्ण चेतना ट्रांसेंडेंट मोर ट्रांसेंडेंट से आउरी अति कल्पनीय ट्रांसेंडेंट गोटे भारी दर्शन रो एक प्रिय शब्द बियॉन्ड इनफाइनाइट जहा रही बियॉन्ड इनफाइनाइट भाभी होची तो बियॉन्ड इनफाइनाइट काहे कि हम कहूचु ना मनीषर कल्पना शक्ति जेउठारु फेरी आसे मनीषर कल्पना शक्ति अनंत पाखरे प्रकृति रे पहुंचे कि नहीं कहि हबनी सेई मानकर भाग्य जो माने टिके अनंतर स्पर्श पाउछंती परंतु पाउछंती जाने गोटे छोट पिलाटे मु आशा करनथिल जे ताको गोटे भास्टनेस ता बुझेई केमति हो ए महाकाशटी केते बड़ एटी केते तारा अछंती आम पृथ्वी रे रहिथिबा बाली रेणु गुडिक ठारू आउरी संख्या रे बेसी आम पृथ्वी रे केते बाली रेणु अछि समुद्र रे नदी रे आउ माटी रे कोठी नाही बाली रेणु तार संख्या गुडिक ठारू ए तारा मानकर संख्या अधिक सेमान सब केमिति दूरता रक्षा करी कि कोठी व्यापी जाई जंती से पिलाटी कहूची तारा परे तारा आकाश परे आकाश आकाश परे आकाश जाई कोठी पहुंचे मनीष कोठी तार शेष तेणु एई जो अशेष जहा सरंती जहा असीम ताकर जो स्पर्श पाउछि मनीष विश्व चेतनार टिकिए ताको झलक मिलुछि ताले से देखिबो स्टिल देयर इज अ बियॉन्ड विश्वतीर्ण गोटे अवस्था रही ट्रांसेंडेंट अति कल्पनीय मनीषर कल्पना जगत बाहर जोटी मनीषर कल्पना पहुंची पारे नाही तो से भली जगत मान रही एवं से जगतटी चेतना भी रही ट्रांसेंडेंट जाको आम विश्वतीर्ण चेतना कहूँ किंतु सेठी गोटे छोटिया वाक्य भी कही देइछन्ति अटेनेबल टू अस एटा आमको मध्य उपलब्ध जोटा विश्वतीर्ण सेटा जे आमको उपलब्ध नुहे आमको अटेनेबल टू अस आमको उपलब्ध आमे सेठी पहुंची पारिबा आम पई पहुंच अछि ले आपण उदाहरण खोजिबे किए पहुंचछन्ति विश्वतीर्ण चेतना किए पहुंचछन्ति निजे श्री अरविंद निजे मां पहुंचछन्ति तेणु मांकर तीनोटी विभावर कथा कह जाइथिला व्यष्टिगत विश्वगत एवं विश्वतीर्ण मां बहिर ताहले ए जो ट्रांसेंडेंट एटा ट्रांसेंडेंटा ए जो विश्वतीर्णता सेटा का पाई आम व्यक्ति चेतना बा आम अहं चेतना पाई प्रकृत रे सेटा जेहेतु आम अहं चेतना ताको धरि करनी सेति पई से ट्रांसेंडेंट ना प्रकृत रे एटा विश्व सत्यर ऊर्ध्वरे रहितबा कारणरू विश्व अस्तित्वर ऊर्ध्वरे रहितबा कारणरू आमे ताको ट्रांसेंडेंट बोली कहूछु प्रभु स्पष्ट करछन्ति कहछन्ति the transcendent not only of the ego but of the cosmos itself ताले व्यक्ति पाई
से जेभଳି विश्वतीर्ण विश्व पाई मध्य से सेही भଳି विश्वतीर्ण अर्थात এই विश्वतीर्णता এই ट्रांसीडेंट এই अतिकल्पनीयता এই असीमर आरपारे जहाँ रही से कथाटी विश्व पाई मध्य अगोचर होकर रही व्यक्ति पाई मध्य अगोचर होकर रही ताले बियॉन्ड इगो बियॉन्ड कस्मस से ट्रांसीडेंट रही जिते ट्रांसीडेंट भली कथा रही आम केते यात्रा करछंती केते यात्रा आम करिचे जे केते जन्म लागियो ए विवर्तन पथ एते दुरूह एते दीर्घ आउ एते जटिल एते सूक्ष्म एते अनंत यात्रा तापरे कहउचंती against which the universe seems to stand out like a petty picture against an inimaginable background. He जो immeasurable background measurable कहले जाको माप करा जाई पारिबो और immeasurable जाको माप करा जाई पारिबो नाही अमाप आउ जदि गोटे शुद्ध शुद्ध रखिबा अपरिसीम जहाँ सीमा भितरे नाही असीम अपरिसीम से अनंत एवं से अमाप तांको मापी हेब नहीं ताले इमेजरेबल बैकग्राउंड तांकरी अपरिसीम पृष्ठभूमि रे अपरिसीम पृष्ठभूमि किए अच्छा विश्वतीर्ण ट्रांसीडेंट यदि ट्रांसीडेंट ये पृथ्वी को देखुवे लगुव कौन कहले ये पृथ्वीटा भी गोटे छोटिया चित्र भाया which the universe seems to stand out like a petty picture पेटी कहले छोट पिक्चर कहले चित्र छोट चित्रपट भली लगुव विश्वटी कारण से आनंद निकट में विश्वटी केमती लगुव आपण जिते महाकाश को लोक माने जानती से माने कहते से पृथ्वी भली गोटे ग्रह दिशे ना किछि दूर पर्यंत गोटे स्मॉल डॉट दिशो ग्रीन डॉट तेणु आपण को मने पड़ुथो गंगाधर मेहर गोटे कविता जदि कई मन रखी मत कहे खाली मु तार मर्मार्थ कहूँ से कहते प्रभु तमे एते बड़ ये जो ज्योतिष्क माने रवि सकल तम पादरे धूली भलिया लगी आमे आम गाँ टाक केड़े बड़ भावुछु आम घर टाक केड़े बड़ भावुछु आमर ये पृथ्वी टाक आम केड़े बड़ भावुछु ये पृथ्वी ठारू 1.5 लाख गुण बड़ होचंती सूर्य सूर्य ठारू 13 लाख गुण बड़ तारा सब अच्छा 13 लाख गुण बड़ तार ओजन ता आकार को भावी दे सेगुड़िक प्रभु पादरे धूली भली लगिले कवि को डस्ट ताले ये जो अनंत बोध ये जो ट्रांसीडेंस अनंत बोध भी नुहे सेटा इनफिनिट्यूड जदिव श्री अरविंद कहते कि से इनफिनिट्यूड पाखरे पहुंचा जो विराट विश्वतीर्ण चेतना दरकार से चेतना निकट में न पहुंचिकी आम प्रभु खाली ग्रहण करुछु कारण से भली गोटे ट्रांसीडेंट भितर से रही पारुथिले से कहते जदि यही विश्वटी गोटे छोट चित्रपट भाया आम केते जीवन छोट छोट कथा गुड़ के गुरुत्व मानिचु अथच ये बड़ कथा गुड़िक भी से छोट हो रही गोटे छोट जीव गोटे छोट पोकटे गोटे गछटे पृथ्वी किंतु मनुष्यटा लोक हो जाउची आउ टिके बड़ हो जाउची तो सी देखुचे चतुर्दश लोक भितर सी भी गोटे माने मुंडियाला
କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକ ବି ଏ ଜଗତରେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱଗତ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଚିତ୍ରପଟ ଭିତରେ କଣ ଘଟୁଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱଟି, ଏଇ କସ୍ମସଟି that supports the universal activity। ତାହେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତେ ମିଶିଛନ୍ତି, ମିଶିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସପୋର୍ଟସ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା ବା ବିଶ୍ୱର ଗତିବିଧି, ବିଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହଉଛି ନା perhaps only tolerates it। କେବଳ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନକୁ ମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଟଲରେଟ୍ସ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କାମଟାକୁ ଯୋଉଭଳି ତା ମା ସହ୍ୟ କରେ, ସେଇଭଳି ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣତା ବିଶ୍ୱଗତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଟଲରେଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ତାର ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛି, ତାର ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ କଣ କରୁଛି? ଇଟ୍ ଏମ୍ବ୍ରାସେସ୍ ଲାଇଫ୍ with its vastness। ଏଠି ଲାଇଫ ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଲ, ତାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରାଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ, ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ, କେତେ ଜୀବନ ଅଛି ଏଠି। କଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ନା କଣ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ରୂପାୟିତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମହା ଜୀବନର ରୂପାୟନ ଯଦି ସମଷ୍ଟିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ, এই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିଛି ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସିଡେନ୍ସ ର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେନ୍ସ ର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ ନା ଅତି କମରେ ଇଟ୍ସ ଭାଷ୍ଟନେସ୍, ଏହାର ମହାବିସ୍ତୃତି, ମହାବିସ୍ତାର, ଅନନ୍ତ ବିସ୍ତାର, ତାରି ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି, ଟଲରେଟ୍ କରିଛି, ବିଶ୍ୱର ଗତିବିଧିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଟଲରେଟ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଅନୁମନ୍ତା ହେଇକି ରହିଛି, ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ହେଇକି ରହିଛି, ଉପଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇକି ରହିଛି, ଭର୍ତ୍ତା ହେଇକି ରହିଛି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସହଯୋଗ କରୁଛି। ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଏମ୍ବ୍ରାସେସ୍ ଲାଇଫ୍। ସେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅନନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅସୀମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅଶେଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ମହାଜୀବନଟିକୁ ବା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ସେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। or else rejects it from its infinitude। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଜୀବନ ନେଇକି ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇ ଅନନ୍ତତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନନ୍ତତା ଆମକୁ ନିର୍ବାସିତ କରି ରଖିଛି, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ରଖିଛି, ରିଜେକ୍ଟ କରି ରଖିଛି। ଯେହେତୁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ନ ପଡିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁର ଜୀବନ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଜୀବନ ଦେଖିବା, ମଣିଷ ସିନା ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ଡ ହଉଛି କାରଣ ତାର ଚେତନା ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାର ଚେତନା ନାହିଁ ସେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ନାହିଁ, ମହାଜୀବନକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସିଡେନ୍ସକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି, ସେ ଖାଲି ତା ଜୀବନ ପାଖରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ଆଜି ଜନ୍ମ ହଉଛି, କିଛି ଜୀବ ତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ହବାର ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଜଗତରେ କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ
घंटे 2 घंटा 3 घंटा भी अच्छे ये जगत रे किसी अच्छे जीवन जो मैंने अति बेसी 7 दिन 8 दिन बचते एमती जीवन अच्छे ताले जिते ये ट्रांसीडेंस ही विराट पृष्ठभूमि से जीवन को बेले बेले प्रत्याख्यान भी कर रिजेक्ट कर कारण महाजीवन को से आवरी नहीं जो जीवनटी ताकू दरकार पड़ूना से रिजेक्ट भी कर दो अर्थात आम सीधा कथा कहवा जीवन पछरे जी अच्छी मृत्यु पछरे सी भी अच्छी एक गोटे महाकारण ता पछरे निहित ही रही गोटे महाविस्तृति ता पछरे ताकू टॉलरेट करुछि ताकू एम्ब्रास करुछि ताकू सपोर्ट करुछि तेणु सही अनंत से जो अतिमानस जहाँ बियॉन्ड माइंड रही से ही प्रकृत रे ये सबुर नियामक से ही विधाता पुरुष पुणी प्रभु कहते इफ द मेटलिस्ट is justified from his point of view in insisting on matter as a reality, the relative world as the sole thing of which we can in some sort be sure, and the beyond as wholly unknowable, if not indeed non-existent. ये बड़ा गोटिए पैराग्राफ बोधे गोटिए धाड़ी यस गोटे पैराग्राफ रे गोटे धाड़ी तैयारी करा जायछि बा गोटे धाड़ी रे गोटे पैराग्राफ तैयारी जो जेमति बुझिले ताले से कहउछंती जड़वादी माने इनसिस्ट करंती गोटे दाबी करंती जिद करंती कौन इनसिस्ट करंती फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू तांको दृष्टिकोण रू जड़वादी मानकर मेटेरियलिस्ट मानकर तांकर गोटे निजर दृष्टिकोण रही जो कारण से दाबी कर कौन कहते जस्टिफाइड से युक्तियुक्त तांको दृष्टिकोण रू से युक्तियुक्त इन इनसिस्टिंग से जो दाबी कर युक्तियुक्त जे मैटर एज रियलिटी मैटर इज रियलिटी कहले जड़ ही ब्रह्म जड़ ही वास्तवता जड़ ही सत्य एक कथाटी से दाबी कर जड़ भिन्न आउ किसी सत्य नुहे जहाँ दिशुची जहाँ को छुई होची जहाँ को जानी होची सेटा ही सत्य से अदृश्य जगत अलौकिक जगत विश्वतीर्ण जगत एगुड़िक माने नॉट पॉसिबल विश्वतीर्णता नॉट पॉसिबल तांको दृष्टिकोण द रिलेटिव वर्ल्ड एज द सोल थिंग ये जो अपेक्षिक बा सापेक्षिक जगतटी आम देखुचु एज द सोल थिंग ऑफ व्हिच वी कैन इन सम सॉर्ट बी श्योर आम निश्चित हो पारिबा किछि बाटरे एवं सोल कहले माने एकमात्र यही जो जगतटी आम देखुचु आपेक्षिक जगतटी को सेटा ही एकमात्र सोल थिंग ऑफ व्हिच गोटे एपरी गोटे कथा एकमात्र कथा जोठी वी कैन व्हिच वी कैन इन सम सॉर्ट बी श्योर यही जगतटी विषय निश्चित ही हो हाँ ये मनुष्य जन्म होची किसी वर्ष बंचुची मरी जाऊे ये मनीष तार घर द्वार कर रही से केबे केबे भूमिकंप भी भांगी होची किंतु प्राय रोचे नदी माने बहुचंती केबे केबे बन्या होची फिर भी पुणी नदी बाट को फेरी आसुची जगत किछिटा भरोसा करियो कारण ये जगत दृश्यमान जगत रिलेटिव जगत इंद्रियर जगत इंद्रियता को जानी पारछि बुझी पारछि हेले जो ट्रांसीडेंट कथा कह जाउछि जो चेतनार कथा कह जाउछि जो गुड़िक टांजिबल लागू नाही से गुड़िक से सत्य मानि परियो यही जगह से श्योर हे पड़छ हाँ यस
ଏଠି ଅଛି ଯାହା କିଛି ପାହାଡ ପର୍ବତ ବାପା ମା ଘର ଦ୍ୱାର ଗଛ ଲତା ନଦୀ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ୟେସ୍ ସେଟା ସିଓର ଟିକେ ଲାଗୁଛି and the beyond is wholly unknowable ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ବା ତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବା ତାର ବିୟଣ୍ଡ ତାର ପରେ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଯାହା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଅଭିଜ୍ଞ ହେଇକି ରହିଛି unknowable ତାକୁ ଜାଣି ହଉ ନାହିଁ ବା ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନାହିଁ unknowable ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାତିଭାଷିକ ଜଗତ ରିଲେଟିଭ ୱାର୍ଲଡଟି ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଏଇ ଜଗତର ବାହାରେ ଯଦି କିଛି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ unknowable ଆମ ଜ୍ଞାନ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ ଆମେ ତ ଏଇ କଥା କହୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ if not indeed non existent ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ beyond ଏଇ ଜଗତ ଆଉ କିଛି ଜଗତ ନାହିଁ beyond non existent ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ତାର ଏଭଳି ଦାବି ବି ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମେଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେଟା ତାକୁ ତାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଓରର ୱାର୍ଲଡ ସେ ଜଗତରେ ସିଓରିଟି କଣ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ଲୋକ ସକଳର କଥା କହୁଛୁ ଜଗତ ସକଳର କଥା କହୁଛୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ନା ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନର କଳ୍ପନା ବା ମନର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିୟଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଲେ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ବିୟଣ୍ଡ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଜଡମାନୀ ମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହଉଛି ଏଇଟା ସେମାନେ ବିୟଣ୍ଡ ଫିୟଣ୍ଡ କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିୟଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡର ଡ୍ରିମ୍ ମନର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ କଳ୍ପନା ଭ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ସେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ a dream of the mind an abstraction of a thought divorcing itself from reality abstraction of thought କହିଲେ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱକରଣ abstract କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ abstraction of thought କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଥିଓରିରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ହଁ ଥିବ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଲଗାଉଛୁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ରହିଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ abstraction of your thoughts ଆଉ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ସେଇଭଳି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଆସେ ସେ ମଣିଷ କଣ କରେ ନା ଡାଇଭର୍ସିଂ ଇଟସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ରିଆଲିଟି ବାସ୍ତବତା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନିଏ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇଦିଏ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟର ଭାଷା ଇଏ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ମେଟାଲିଷ୍ଟର ଭାଷା ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ କେବଳ ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ସତ ମାନୁଛି so also is the ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଭଳି ଜଡବାଦୀ ମାନେ ଏଇଭଳି ବିଚାର କଲେ ସେଭଳି ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ହେଲେ ଚେତନାବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ ବି enamored of that beyond enamored ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେମାନେ ଅନୁରକ୍ତ ସେମାନେ ମୋହିତ ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିୟଣ୍ଡ ରେ ଅଛି enamored of that beyond ସେମାନେ
ମୁଗ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ପାଖର କଥା ପାଇଁ। ଏଇ ଜଗତର, ଏଇ ବାସ୍ତବ ଜଗତର, ଏଇ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତର, ଏଇ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଜଗତର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରାୟ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଅନୁରକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୋହ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ in insisting on pure spirit। ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଛି, ସେ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ଇନସିଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା, ମ୍ୟାଟର ଏଜ ରିଆଲିଟି, ଜଡ଼ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଜଡ଼ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏମାନେ କହିଲେ ସ୍ପିରିଟ ଏଜ ଦ ରିଆଲିଟି, ଚେତନା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଯଦି ସତ୍ୟଟିକୁ ବା ଚେତନାଟିକୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଲେ, ଆତ୍ମାଟିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିଲେ, the one thing free from change, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସେ ମୁକ୍ତ। କାହାଠାରୁ ନା, ଚେଞ୍ଜ ଠାରୁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ ତାର କିଛି ପରିଣାମ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସେନି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେଲେ କୋଉଠୁ ପରିଣାମ ଆସିବ? ତେଣୁ ଏଠି ପରିଣାମ ଶୂନ୍ୟତା ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପରିଣାମ ଆଣେ। ଆତ୍ମା ହଉଛି ଏପରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଯାହାର କିଛି ପରିଣାମ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଆଉ କଣ କଣ ନାହିଁ ନା, ତାର ବାର୍ଥ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଡେଥ ବି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। and the relative as a creation of the mind and senses। ତାହେଲେ ତାର ଠିକ ଅଛି, ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜଗତଟିକୁ and the relative as a creation of the mind and the senses, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତ, ଏଇଟା ମନର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଡ୍ରିମ୍, an abstraction। ସେ ଯେମିତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଜଗତଟାକୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଅଲୌକିକ ଜଗତଟାକୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍, ମନର ଭ୍ରମ, abstraction of mind, abstraction of thought। ଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମେ ଯୋଉଟାକୁ ସତ ବୋଲି କହୁଛ, ସିଓର ପ୍ଲେସ୍, ଏଇ ଜଡ ଜଗତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରିଲେଟିଭ ଏଜ ଏ କ୍ରିଏସନ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ସେନ୍ସେସ୍। ସେଇଟାକୁ ମନର ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତାକୁ ଗଢିଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଜିନିଷଟେ। ଏ ଡ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି, ସ୍ୱପ୍ନବତ୍, an abstraction in the contrary sense of mentality। ମନର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପନା। ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଆମେ ପଢିଥିଲେ, କଳ୍ପନା କଣ କରିଥିଲା? abstraction of thought ଟା ନା, divorcing itself from the reality। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି yes, sense of mentality withdrawing from the pure and eternal knowledge। ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ ମଣିଷ ଜଡ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହେ ବୋଲି ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାତିଭାସିକ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଜଗତଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନର କଳ୍ପନା, ଗୋଟିଏ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଆଉ ସତ୍ୟ ତ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ କରନ୍ତୁ, କଳ୍ପନାଟାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ, ସଚରାଚର ନାହିଁ, ଏଇ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ସତରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତରେ ଅଛି କୋଉଠି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, କଳ୍ପନାରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଡ୍ରିମରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏତିକି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏତିକି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତିକି ବସ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଆଖି ନଥାଏ ସେ ତ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଠିକ ଅଛି, ତାର ଛୁଇଁବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ।
ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଛୁଇଁଲେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ସେନ୍ସିବଲ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ହଁ ଭବିଷ୍ୟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ ମତେ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ବତ, ମତେ ମୋର କାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶୁଣିପାରେନି, ତାପରେ କଣ କରିବି? ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ଜଗତକୁ ଜାଣିବାର। ଏଇ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ, ଏଇ ତିନି ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଜାଣିବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣକ ପାଖରେ ଆଖି ନାହିଁ, କାନ ନାହିଁ, କି ମାନେ ସିଏ କିଛି ବାଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ତାର ସବୁ ଡ୍ରପ୍ ହେଇଛି, ସେ ଶୁଣିପାରେନି, ଦେଖିପାରେନି, ଆଉ କହିପାରେନି, କି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେନି, କି ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବି ତାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ସେ ବାସନାରେ ଜାଣିନ ହଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ବାସୁଛି ତ। କିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି କାମ ନ କଲା ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ପାହାଡ ପର୍ବତ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବା ବିଶ୍ୱ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୀରବ ରହିବେ ବା କହିବେ ନାହିଁ, ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଆସେ, ଜୀବନ ଯୋଉଠି ଉନ୍ମେଷିତ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ତାକୁ ଫେକଲ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ଫେକଲ୍ଟି ଯୋଉଠି କହିଲା ଆମର ସେନ୍ସେସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟିର ମହାଭୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ଚାପ୍ଟର 10 ରେ ପଢିବା, ତନ୍ମାତ୍ର ଆମେ ଯାଉ କହୁଛୁ। ତ ତେବେ ଯାଇ ତ ବିଶ୍ୱଟା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଯଦି ଏଟାରେ କାମ ନ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଜଗତ ନାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲେ। କିଏ ଦେଖିବ ତାକୁ, ଜାଣିବ କିଏ ଜଗତଟା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ବି ଅଛି କୋଉ ରୂପରେ ଅଛି? ସେଟା କଳା କି ଧଳା, କି ସବୁଜ କି ହଳଦିଆ, କି ସେଟା ବଡ କି ଛୋଟ, କି 4 କୋଣିଆ କି 6 କୋଣିଆ, ହୋଲ ସେଟ୍, କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଭାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ରୂପରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ ଆମେ ସେଇ ରୂପରେ ଦେଖିବା। ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ତମେ ସେମିତି ଦିଶ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଟାକୁ ସବୁଜ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ନୀଳ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା କି ହଳଦିଆ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣ କଣ କରିବେ? ସେମିତି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଖି ଡିଫର କରେ। ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଲର ଏଭରେସନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ। ସବୁ ଆମ ଆଖିରେ ଯାହା ଦିଶୁଛି ଆମେ ସେଟା ନର୍ମାଲ କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଯାହା ଦିଶୁଛି ସେଟା ଆବନର୍ମାଲ କହୁଛେ, ଏଭରେସନ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଠିକ ଦେଖୁଛୁ, ତମେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ସବୁଜ ଦେଖୁଛ ତ ଆମେ ଗଛ ପତ୍ରକୁ ହଳଦିଆ ଦେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ? ଏଇଠି ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ରିଲେଟିଭ ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଉଛି, ସାପେକ୍ଷିକ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଥରେ ଏଇ ରିଲେଟିଭିଟି ଉପରେ, ଏଇ ରିଲେଟିଭ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ, ଅନେକ ବଡ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବଡ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେ ମନେ ପଡିଥିବ ଯଦି କେହି କାହାରି ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ଶୁଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ। ସେ କାହିଁକି ୟାକୁ ରିଲେଟିଭ କହୁଥିଲେ? ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ମୁହୁର୍ମୁହୁ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ସେକେଣ୍ଡରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟିକି ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ପୋଶ୍ଚର। ଆପଣ ଏବେ ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ମିନିଟ ପରେ ସେମିତି ବସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଟା ସେମିତି ଥିବ କି? ନା ସେମିତି ଆଣିପାରିବେ? ନା ଏଟା ମନେ ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଗଢୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚିତ୍ରପଟ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଟରେ ଏଇ ଜଗତରେ ଏତେ ଅନିତ୍ୟତା ରହିଛି, ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତା ରହିଛି, ଆଉ ସେଟା ମୁହୁର୍ମୁହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ଏ ଆପେକ୍ଷିକ ଜଗତଟି ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସେନ୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ। ମନ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନଥିଲେ ଏଇ ଜଗତଟିକୁ ଜାଣିବାର କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚୈତନ୍ୟବାଦୀ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମନ,
एई सेंसेस गुड़िक एकाथरे आमको गोटे प्रकार दे आर नॉट सफिशिएंट एटा सर्वशेष सत्य कहि परिबे ना ए दिजन आंको पाखरे भीषण भाव रे लिमिटेशन रही ये किछि दूर पर्यंत देखि पारंती किछि दूर पर्यंत सुनी पारंती किछि दूर पर्यंत सुंगी पारंती किछि दूर पर्यंत स्पर्श करि पारंती किंतु अनंत को स्पर्श करिया शक्ति कोन आम त्वचार अछि ना कोन ना अनंत को देखिबार क्षमता आम आखिर अछि ताहले एई भली गोटे चिंता सहित प्रभु आमको परिचित करुछंती ताहले आमे हमर अध्ययन जारी रखिबा आसंता काली प्रश्नोत्तर समय एवं केवल प्रशांत भाईंकर अल्प किछि सब्टल फिजिकल बा सार्क्यूम कन्सेंट भली किछि विषय प्रश्न किछि टर्मिनोलॉजी को नहीं प्रश्न रही अलग प्रश्न गुड़िक आज आपण माने पठेबे जहाँ आम आलोचना करिपरिबा आसंता काली परवर्ती सप्ताह रे आमे पुणी तृतीय पैराग्राफ रु पाठ पढ़िबा आरंभ करिबा तेणु मांकर एई पाठशाला रे जो माने सकाळ सकाळ योगदान करछंती समस्तंको पई मांकर अनेक अनेक स्नेह शुभेच्छा जानिबे समस्त भाई रिजेक्ट इट फ्रॉम इट्स इन्फिनिटी कितने डाउट रहिला भाई भवेश भाई